बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, खलाई मखलूक से मुतल्लिक आज तक अमरीका झूठ बोलता रहा। खलाई तहकीक के सरबराह ने अमरीका के खलाई मखलूक से राबतों के झूठ का पर्दाफाश कर दिया। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इस्राएली मुसाद के चीफ के मुंह पर भी तमाचा। दोस्तों, इसकी क्या तफसीलात हैं और अमेरिका ने ये तमाम ड्रामा क्यों रचाया था, इन तमाम तफसीलात पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज से पहले अमेरिका की जानिब से ऐसी बोंगियां मारी गई, ऐसे दावे किए गए, सिर्फ इसलिए ताकि दुनिया को बताया जा सके कि अमेरिका की पहुंच कहां तक है। इसराइल की खलाई सिक्योरिटी के सरबराह हाइम एस्टर ने दावा किया था कि खलाई मखलूक हमारे दरमियान मौजूद है और सदर ट्रंप ने कहकशाई फेडरेशन के साथ मुआहदे भी किए हैं, लेकिन इसके बारे में मुकम्मल खामोशी इख्तियार की गई है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की सदारत कई गैर मामूली दावों से भरी पड़ी है, जिनमें बहुत से दावे कमांडर इन चीफ के अपने, लेकिन इसमें कुछ दावे ऐसे भी हैं जिसका इस दुनिया से दूर का वास्ता है। ताहम इसराइल के साबिक खलाई सिक्योरिटी के चीफ ने कहा कि साबिक अमरीकी सदर का सबसे बड़ा राज ये है कि अमरीकी हुकूमत ने खलाई मखलूक की कहकशाई फेडरेशन के साथ मुआहदा किया, लेकिन सदर ट्रंप इस हकीकत को अफशा नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें खदशा है कि इंसानियत ये सुनने के लिए तैयार नहीं है। यरूशलेम पोस्ट में ये बोंगी मारी गई थी और कहा गया था कि ये मुआहदा खलाई मखलूक को कायनात के ताने बाने की तहकीक और समझने की इजाजत देने के लिए किया गया है। इसके साथ ही खलाई तहकीक के इस्राएली चीफ ने अपनी किताब द यूनिवर्स बियॉन्ड द हॉरिजन, उसमें उसने दावा किया कि कायनात के तमाम इलाकों से ताल्लुक रखने वाली खलाई मखलूक पहले से हमारे दरमियान मौजूद है। इसके साथ उसने ये भी कहा कि अमरीकी हुकूमत और खलाई फेडरेशन के दरमियान ताउन के मुआहदों में मरीख की गहराइयों में कायम एक बेस भी कायम किया गया था, जहां अमरीकी खलाबाजों और खलाई मखलूक के नुमाइंदों के दरमियान मुलाकातें होती हैं। और इसके साथ ही उसने ये भी कहा कि खलाई मखलूक ने एटमी होलोकॉस्ट को रोकने में अहम किरदार अदा किया। उसके साथ ही उसने ये भी कहा कि अगर मैं 5 साल पहले अपने इन दावों का इजहार करता तो शायद लोग मुझे हॉस्पिटल में दाखिल करवा देते। दोस्तों, इसके अलावा भी अमेरिका की जानिब से बड़े अजीबोगरीब दावे किए गए। उन्होंने कहा कि खलाई मखलूक हमारी निगरानी कर रही है। यूएफओ से मुतालिक भी मुख्तलिफ किस्म की तहकीकात सामने लाई गई, लेकिन दोस्तों, झूठ आखिर कब तक झूठ रहता है। एक झूठ को छुपाने के लिए झूठ पर झूठ बोले जाते हैं। खलाई मखलूक से मुतालिक अमरीकी दावों का भांडा फोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि खलाई मखलूक की खोज के लिए हम जिन इशारों या अलामात की तलाश में थे वही गलत थी। उनसे कभी भी खलाई मखलूक के मौजूद होने या ना होने के बारे में पता नहीं चलता। SETI इंस्टीट्यूट के साथ वाबस्ता अमरीकी खलानुवर्द सेथ शोसेक का कहना है कि हमें ऐसे सियारों की तलाश का काम रोक देना चाहिए जिन पर इंसानी जिंदगी मुमकिन हो सकती है। अगर खलाई मखलूक इतनी ज़हीन है कि वो हमारी जमीन को तलाश कर सके तो गालिबन वो तबीयत की उन हुदूद से बहुत आगे निकल चुकी होगी जिनसे मुतल्लिक हम जानते हैं। उन्होंने कहा कि अगर वो जमीन पर आते हैं तो उनके आने का मंजर इससे यकसर मुख्तलिफ होगा जैसा कि हमने सोच रखा है। हम खलाई रेडियो सिग्नल या फिर आसमान पर चमकती लेजर की तलाश में रहते हैं। अगर खलाई मखलूक जमीन पर आती है तो यकीनन वो ऐसे सिग्नल्स और लेजर की मोहताज नहीं होगी, बल्कि इससे बहुत आगे की टेक्नोलॉजी से लैस होगी। यकीनन हम उन इशारों के जरिए खलाई मखलूक की तलाश का काम तर्क कर देना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से हम उन्हें तलाश नहीं कर पाए और ना ही कभी कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि हम इंसानी नुक्ता नजर से खलाई मखलूक की तलाश कर रहे हैं। हमने अपनी तरफ से कुछ मफरूजे बना रखे हैं जिनमें उड़न तश्तरी की एक खास शक्ल, उससे निकलने वाली खास तेज रोशनी और रेडियो सिग्नल्स हैं, जो कि हम इंसानों के ही इजाद करता है। हो सकता है कि खलाई मखलूक इन टेक्नोलॉजी से कई नूरी साल आगे निकल चुकी हो और ऐसे तरीके से जमीन के साथ राबिता करती हो जो कि हम इंसानों के गुमान में भी नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अमेरिका की जानिब से जो दावे किए गए वो सरासर झूठ पर मबनी है, उनमें कोई हकीकत नहीं है। दोस्तों, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका की जानिब से अपनी टेक्नोलॉजी का रोब दबदबा कायम करने के लिए और अपने आप को एक सुपर नेचुरल किस्म की मखलूक साबित करने के लिए किस तरह तरह के झूठ घड़े जाते हैं। दोस्तों, याद रहे कि चांद पर अमेरिका के पहुंचने के हवाले से झूठ भी बेनकाब हो चुका है। आज दुनिया सवालात कर रही है कि अमेरिका की जानिब से 1962 में चांद पर पहुंचने के हवाले से झूठा दावा किया गया था। इतनी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी होने के बाद 1962 के बाद अमेरिका चांद पर क्यों नहीं जा सका? अगर 1962 में इंसान चांद पर पहुंच चुका था तो अब तक तो वहां पे इंसानी बस्तियां कायम हो जानी चाहिए थी। लेकिन हकीकत यह है कि वो स्टूडियो में फिल्माया गया एक ड्रामा था जिससे पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाया गया।
اور اب خلائی مخلوق کے حوالے سے جو بھونڈے دعوے کیے گئے کہ ہمارے ان کے ساتھ رابطے ہیں، ہم نے ان کے ساتھ کانٹریکٹ کر رکھا ہے، وہ اس لیے ہم نے ڈسکلوز نہیں کیا کہ انسان جو ہے ابھی خلائی مخلوق کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ جو بھی سائنس فکشن انہوں نے سٹوریاں بنائی، جس طرح کے انہوں نے ہالی ووڈ میں فلمیں بنائی، انہی کی بیس پر لوگوں کا ذہن بنا دیا گیا۔ حقیقت میں خلائی مخلوق کا یا دیگر سیاروں پر زندگی کے آثار موجود ہیں تو وہ انسان کی سوچ سے بہت مختلف ہیں۔ دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہاں پہ مجھے مولا علی علیہ السلام کا وہ قول یاد آ رہا ہے جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ جس طرح سے زمین پر انسان بستے ہیں، اسی طرح سے اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر کروڑوں مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، اور وہ بھی بہت زیادہ جدید اور ترقی یافتہ ہیں، اور وہاں پر بھی ہم آل محمد کی حجت کام کرتی ہے۔ دوستو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کائنات میں زندگی کا وجود بھی موجود ہے اور دیگر سیاروں پر زندگی بھی ہو سکتی ہے، لیکن خلائی مخلوق کے حوالے سے جو امریکہ کی جانب سے جھوٹے دعوے گھڑے گئے تھے، اب وہ زمین بوس ہو چکے ہیں۔ اب ان کے اپنے کی ماہرین ان کے جھوٹوں سے پردہ اٹھا رہے ہیں۔ دوستو یاد رہے کہ 17 مئی کو سابق امریکی صدر باراک اوباما نے دی لیٹ نائٹ شو میں اس حوالے سے کہا تھا کہ یہ حقیقت ہے، اور میں سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں کہ ہم ایسی فوٹیجز اور ریکارڈ دیکھ چکے ہیں کہ آسمان میں کچھ ایسی چیزیں موجود ہیں جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے کہ یہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں کہ جن کے بارے میں ہم کوئی وضاحت بھی نہیں دے سکتے۔ دوستو یاد رہے کہ گزشتہ سال محکمہ دفاع نے 3 بلیک اینڈ وائٹ ویڈیوز جاری کی تھی جن میں نامعلوم اڑن تشتریوں کو دیکھا گیا تھا، اور یہ ویڈیوز امریکی نیوی کے پائلٹس نے عکس بند کی تھی۔ ان پائلٹس نے ویڈیو میں دیکھی جانے والی چیزوں پر حیرت کا اظہار کیا تھا، لیکن ان کی کوئی وضاحت نہیں دے سکے تھے۔ امریکی محکمہ دفاع کے مطابق یہ ضروری نہیں کہ یہ عرضی مخلوق ہو، بلکہ یہ امریکیوں کے حریفوں کی تیار کردہ ٹیکنالوجی بھی ہو سکتی ہے جس سے وہ واقف نہیں ہے۔ دوستو یاد رہے کہ پینٹاگون نے ایک فورس قائم کی تھی جس کا مقصد امریکی قومی سلامتی کو ان نامعلوم اڑن تشتریوں سے لاحق ممکنہ خطرات کو تلاش کرنا اور اس کا تجزیہ کرنا تھا۔ اس حوالے سے یہ اندیشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ایسی ٹیکنالوجی ہو سکتی ہے جو چین یا روس کے پاس موجود ہے، لیکن امریکہ کے پاس یہ ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ پینٹاگون میں ان یو ایف اوز کے حوالے سے تحقیق کرنے والے لوئی علی کا کہنا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے آسمان میں دکھائی دینے والی یہ چیزیں حقیقی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ہیں کیا، اس کا جواب ابھی تک ہم نہیں دے سکتے۔ تو دوستو یہ حقیقت ہے کہ ممکنہ طور پر یہ کوئی ٹیکنالوجی ہے جو کہ امریکہ کے پاس بھی نہیں ہے، لیکن اس کی جانب سے کچھ ایسے جھوٹ گھڑے جا رہے ہیں اور دنیا کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں ہم خلائی مخلوق کے ساتھ رابطے میں ہیں، وہ ہمارے جہازوں کو استعمال کرتے ہیں، ہم نے خفیہ اسٹیشنز قائم کر رکھے ہیں تاکہ دنیا پر رعب دبدبہ قائم رکھا جا سکے۔ لیکن حقیقت میں ان کے اپنے ہی سائنسدان اس بات کی نفی کر رہے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں۔ امریکہ کی جانب سے جو بھی دعوے کیے جاتے ہیں وہ جھوٹ اور مبالغہ آرائی پر مبنی ہے۔ دوستو اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام، اللہ وارث۔